enti na nakatache wo haw ana problem bi adaw so wa chia wo si wu so obedu na nakatache wa so ye bo ama wadi ye sabe enye dantane de sikaboa no ye ka komfo ana ye ka komfo enye komfo bi ane komfo ne de nenam ho apaso enti wo petimi e de ye adwuma bi a wo ye sofo ana wo ye komfo ana wo ye malam wo pani a china no pa me tra me ntoma kokoso amina na ne ba me na nakatache mi esrem ni ba sabe wo aduro osrem aduro ni asantima nti watemi nka aboaboa ho ba bia wo hwe mi free na nakatache se udishie bi ewo etwa yade etwa wantoja mu a fa ne bra besa ne yade ena bia ya bo odin se di usi akonja so sabe nana yemfa hini ntina akonja so kwa mini mikroma mi free bo obi din keke se oba di hini e ma hini na ndu wan godin sa no sa awu afra task force asses entu wo ye hini na edu besi akonja so na mpese obedi ya bra se bible class obira adwuma wono nyame mfa bi nkan enya ahonde na edi pesika ena nya ahonde na edi ye wade bi bible say ya kwankire entu ba na nakatache prophet wa me tenase me ntoma akokọ no so am na de ma me ma wadi ye se wate bia odihye bia bodam nte ase odihye bia bodam nte ase ubedu na nakatache wa me frɛ me sunsu me timi no ama na kyerɛ nipa o ma no bodam ana wo obi kura na wawu ana oba bia na wira wu mpofirim na nte ase a ubedu a ye frɛ no nsamanse ama waso ra kyerɛ nipa okunu uwura bible mu kro difo bi wu ma bible say ko frɛ nsamanse e mo so ri kyerɛ nipa okunu entu ubedu na nakatache o prophet o no Obama sidi ye kasa obi nka Ghana ye ka konfo a omuwo timi ana omuwo abosoma ye na nakatache enye asem wo wodi mese wodi ba bia kwa brochire na wa kodu na bemba bia agi na wo nte ase fa ne bra o pese me o bodam na pese o bodam na ho na me na wonya age na pese wo waso de yeso no wo boni padam yes me go aye say papa ni boni fie me ya de ye wo say ya de na na otirimu ode me tirimu na enye de nyame kura tirimu ye de sa ya na wa hu konfo a wo si utirimu nye de enye say de wo boni padam de ene wo kunipa me nkum nipa ba me twi nipa so metia nipa se woti ase minkum nipa metwi nipa so enti wo awu abrochire ene bibia yeska ebi mu tena TV so feska be gise ebi mu ya wom se age so discuss e ba na wo waso ye so obi be na dwuma wo giska me wo ba ana se opese ya yedi kan hwe okra ehwese de be ya ma wo ebeyi ane a kire o me di mponche ne ndwa ne nantwie ene ya adwuma o ma so ye aha nti wo ba na mekase bi ato dwan 14 ai nantwie 40 na to nantwie 50 million ono obi azu nse Ghana etimi na ntwe be 70 million na 80 million aha nti eno na me de mudi ya nyomi di na ntwe ndwan yo etiefo ne ahwefo me mama kwa baba tafo we dey TV so ene de me say me DOP me tena say na me DOP say mama Foxy today you are looking beautiful DOP onyankopon hia akoko GH wono ane kansa said ye munim me tena say ya na ye maka me program me so me ka me ho dia na ba bia me de fa na ene de hey Foxy baby tafo we dey TV e de asem beba some are ready more train because any pakraba mom poso man yo said ya meka ye netiefo ne ahwefo me ka kyerem se mo ntwen me na me ko fa ni pakraba na mo mesrem se eya mo subscribe na mo share man subscribe no uko YouTube ho na baby a eyi red no ewo no umia so a na aye black be hu se adoma bia beto na wa click adoma o click so a e be tro all no wa click so eti de bia tafo we dey TV me the program tuma di tuma na aba notification na wanya ne fast na wa hwe akonfo akesefo ene akonfo mu ma akesefo asofo akesefo abremponfo a me ne wo mo twetwe nkomo wo tafo we dey TV te se de ne de otimi nsani faso konfo se na no se ayi o ni kura mi hu mpokura me yem kura hyeme enti me ka nana me pacho me ma wakwaba e batapo we dey TV so ya me jo so me de hye mpom ye de onyankopon otwedi ampo adaroma asana nana mo so adaroma me hu odin ka na pacho na won so okay me din di nana katache prophet one Obama sidi nana pacho etiefo pacho mo hold on kakra nana pacho udi no me wie school kosiada kafra me wie school memenda jade che kosiada na me call na asia sorry eti udi na wo ka no to obu na yiyi maako na mpacho etiefo etimi ate ama me Foxy baby me so metimi ate that's bre mpacho udi nana katache prophet one Obama sidi
Nana Katachie Prophet 1 Oba Masidi. Kai warriors here. So I catch them. So me warriors here my turfy na glada. We kwada man to ne ma na wo kohye. Me see no kwade won fa ma me. Warriors here. What in anani di no. Masidi na twa to ne kire say. Oso obeto bench ama no. Masidi bench. And a prophet ne kire say oye sofo. Ansa na nana no so kire say oye konfo. Nti ne ma miensa ene wu. Nana. Yeah. Kacho ma ntina si na. Yo. Said ye misi hu yi de. Any wudi de. I say a draw. You nana. A tear for pentem. Wabudi. Kacho mebusa. Said nana. Eh, prophet Katachie Mesidi. Obama City. We are one. We are day. Nana Katachie Prophet One Obama City. Ghana had to be only me palm. Na kwasi ampofa je ka se mi se from to da enam penifo bu baby say babia kotia duru na ode ne bottle de sen enna wonya ne nda wonya no chena se watime nka atena se na me de wie de na ebre na Katachie Prophet One Obama City me tena chena no pa na me de niema so akeka niema bom ade o niema aside ope enti na Katachie wo haw ana problem bia daw so wa chia wo si wu so obedu na Katachie wa so ye bo ama wadi ye sabe enye dantani de sikabua no ye ka konfo ana ye ka konfo enye konfo bi ane konfo ne de nenam ho apaso nti upetimi e de ye adwuma bi a wo ye sofo ana wo ye konfo ana wo ye malam upani a kina no pa me tra me ntoma kokoso amena na ne ba me na Katachie mi esrem ni ba sabe upa aduro osrem aduro ni asantima nti watimi nka aboa ho ba bia wo hwe mi free na Katachie se udihye bi ewo etwa yade etwa wantoja mu a fanbra besa ne yade ena bia ya bo din se di usi akonja so sebe nana yemfa hini ntina akonja so kwa mini mikroma mi free bo bi din keke se oba di hini e ma hini na ndu wan godin sa no sa awu afra task force aseso entu wo ye hini na edu besi akonja so na mpese obedi ya bra kina no pa me de niema so niema so ama wo nso wadi hini no ana wo ye so fo upeti mu upani dia ya adwuma bisasa de na mfofo nyina aya adwuma free tete binuma ye obi nso ababe na wotwe wanya nipa kita nipa dom tam ode nsaka binuma na omo tete to ena nso waya adwuma free tete saa timi ni nso bra na ema nso ndi ya na ema otimi na nso mfa ya adwuma fisa bible class obira adwuma wono nyame mfa binkan enya ahonde na edi pesika ena enya ahonde na edi ye wade bi bible say ya kwankire entu ba na Katachie Prophet wa me tenase me ntoma akokọ no so am na de ma me ma wadi ye twate bia odihye bia abodam nte ase odihye bia abodam nte ase ubedu na Katachie wa me frɛ me sunsu me timi no ama na kyerɛ nipa o man bodam ana wo obi kura na wawu ana oba bia na wira wu mpofirim na nte ase a ubedu a ye frɛ no nsamanse ama waso ra kyerɛ nipa okunu uwura bible mu kro difo bi wu ma bible say ko frɛ nsamanse e mo so ri kyerɛ nipa okunu entu ubedu na Katachie Prophet wa no Obama City ye kasa obi nka Ghana ye ka konfo a omuwo timi ana omuwo abosoma ye na Katachie Prophet wa se what ya ntimi se kira no pa me tena me ntoma kokko so me na de ama me ba bia how bia doubts bia no ubedu na Katachie wa so be pen puma se be na di asi na wo so wadi ye sabe anya honde ene di peska sanka honde na di peska nka azma next mark taxi buku banku ayite powers mu na wa honde wo ya no de na honde amia na wa de be ya kwankyere ntu ba ye de niema si niema so patupa na wo so wadi ye wa brabom na brabo no enye ahonde and smartphone so na ye wo kan Proverbs 13:20 kura o se na nyansa fo mfa nyansa wo be hu nyansa na wo yo kwase na okofa wo yongo kwase adamfo wo be brepi anse na wawu enti bra na ja hanta ne akesesem wo sori adame ase ena mbrane akese na wo te dame ase na woje obi atwam obronu bi a woni obi a secret ekoba wo te won se wantima ambobra bisa so mo boy na oda Mercedes Benz na Range Rover ni ko bisa se sika na odam no wan na de ma na masa ya adwuma na ja konkonsa na ja hini na wudidi na tem no na ja player na wudi na tem enti wonya na nka o papa ya sanwa ja na wo fanka nya wode brane ma wundi ye na afede konkonsa na toso dodo ena nya bire na di pesco nde bibia etimi ena bibia ya kwankyere watena se amanfo ho nsem kasa wo se mpabo ehye oda be na bire na Katachie wo na mentima nsem fa me niema nso niema so ma wundi ye yesi babia kotia du na ode ne bag de senti na Katachie Prophet wa Ghana wo petimi ana opedom wo yesofo upani upese wudi ye bire na Katachie wo na membo na wo so wundi ye
Hey. Hey. Masere me sika fo ase de no beche se ne sika no me de check bag e na de beko eti me ni me di opi ono ase na kai o se be wi ase na da ne ntokwa ene de na ne ntokwa ene de na ne bari ase me fa mo chawo tafu we dey TV for me fans ma hwefo we die chese edukem na na kani nyina etu ekwa dem se asem do kra no ne kan ya wie ka na mum me hwese na na mfa de telephone number entudwa ye be tro do wase de eso me pese ye tie fi na na kasa nim ne telephone number na ekine nyame boa a otena se no frɛ ne ya na ekina no so a wotena se no bomoden a ne frɛ no ne tum de kan ko ba bia na nawo na bo asem ne tofa prekope eti bu ho no mo kra enye social media yi so ena wo sa nana esi ne ntoma go ye de hata anasa wo so kireche ne mamu bebre eti wo fa phone no na wo fra na wo busa na bia wo pese wo busa na be yiwa nana Mr. Ofa o contact number etudwa Nana Katachi Prophet 1 my number is 024 pacho me ba Nana statika 024 7 7 7 7 881 Ubo 024 now 7 near back 4 881 oh number here 024 7 881 okay yeah the beto screen so ase nti etie for no number no convince mu kakra mesere mu na mafa na mafre na yo nana em se asem no wo bone tofa wo chiri na enu achi kura no e pese ebi mu ye clear e man krofo bi nana wo se Ghana na ye we na social media so Ghana na ye wo no enye Ghana fo nko na hiamwa sebi ye won krofo bebre wo amanone e wo wiase afa na nyina eti eno so no obi wa abrochire so obi wa abrochire o hwewa e pato ne so hiamwa eno so die na obetia ye bebre ne ye omutafre da bia memfa so obi wa abrochire omo ye omutafre ni sikasem na ye omufre ena obi su che wa ba befa oba bia fi Ghana aye no ho ade de na akwa kodu abrochire wokodu ye ne yonku Ghana ni ne age ba no se wudi obi afri akọ abrochire na wako yonku bemba akọ akọgina frɛ Nana Katachi Prophet one ba masidi na fa ne di ma na mentia na so e twi nipa so yemkum nipa mentia na so aden jina obi abɛbɔ kadu obi afri Ghana akwa akɔdu abrochire na yere na wone no wo no wakɔgina fri na ne ba ko bi frɛ me o si Katachi meji so ano se abrochire nti se Ghana o abrochire nti se Ghana yembu nipa ho ba wo se de na atwa na wo kra se bemba na oje ne yere no fia wone no wo mu ne de sem fia na omo wo enti de ekoso nyina ma na akoma ba ho no yankontokwa enti wo a wodi ba bia akodu abrochire na afa die onsa mfa hunsi ba bia na so obi akwakonye ne frɛ me me de metena me ntoma kokko no so se opesa me ma no bodam ambema na bodam ya so opesa me wura babulu ma ewom upambe kotu babra kire Nana kotu nyame tirimu ye de nche bonsem o nyankopo ka kire Gabriel o se yes my lord o se so Lucifer fa ne nan kire so fa no kongo fom Ananias wo ko complot a wo ba nyame bisa nsa Ananias wo complot ne se wo ka kire se one city bible say amunum wa nyame kuma Ananias eno bisa na iri safari say Ananias ton say wono so say one city amunum wa ye kum safari tuka ho enti nyame ne bonsem different be ni wo enye asem wa wodi mese wodi ba bia kwa abrochire na wa kodu na bemba bia agi na wo nte ase fa ne blam wo pese me wo bodam na pese wo bodam na ho na me ne wo nya ade na je se wo waso de yeso no wo boni padam yes me ho aye say papa ni boni fie me ya ade ye wo say ade na na otirimu ode me tirimu na nya de nya me kura tirimu ya de sa ya na wa hu konfo a wo si tirimu nya de ene se de wo boni padam de ene wo kunipa me nkum nipa ba me twi nipa so metia nipa se wo ti ase minkum nipa metwi nipa so enti wo a wo abrochire ebia wo de obi akwa na wo de fanse nya ba akwa na wo de na fria se onko ya adwuma ma nde wa konya ska na wasa wo ase ma ya tu afri adwuma no ma fa ne bre me ana frɛ me mekire okwan obefa so ene bia wo peska bia wo Europe na Germany na Australia na Guinea na infa America na se bia wo pe hoska ya wo pe na se wo obi wo Ghana ha be mo na begina mu na ya yeska na ya tu account mu de ama ena wo mpen san so aye na pacho so udua mu wa
wo ka asem wo se nipa na ipeska na ne nua bi wo Ghana wo be me na begine na se nipa na begine mama brochire ne no anso be ye fe eno ni asem no me kura nka me wi se nipa bebre timi ba ho obaya o se min handis kanko o friend kura ho mfa. Okay. One more time, also more boda. Yes. Say, I no nipa na ansa nka say yen bibia wuntimi yen bibia. Wo pa kire say. Say enipa ne ma wo kwan say. Ye nipa ni say ya. Ana ye ni say ya. De ono be kire na wo be ye. Enya wo pe na wo de be ye. Ebia na wo German, Australia na hefa. Na ebia kro na wudi muskan bia wudi pounds. Dollar, naira na sefa. Wo penso etimi ma wo fresh kan wo wo aba bia wo. Catch say, hey, yeah, kura was no. Kura was to be fresh. Yet to me, Frau Emma or no, Babia Kruno was. Now, when you was I won't know. And I'm a gun idea, obey. I saw Pegana, Began, Scanama. Hey, Nana, I'm one of my now, Obiano, and to I'll be our peasants can be. O frame no wabrucha now or him for. Grow frame actually pro scanner was no. South Pro scanner Bema wa friend, it will well fear. And I will be a usura now be a scanning as if friend be a usura. So will be Ghana na udini so outi mani beginam so o pese frɛ o hoska e be frɛ o pe Ghana scan so e be frɛ o dia two accounts muso dia na nna bia wo ya adwuma na enye ye wa konante wa o pe ai visa na o pe yi dia ya adwuma na wo nya bra ana obi atu kwan ya bona ba akwanto obi timi ko kodu airport ana ne na yi ni picture adane oba na say yes ntini nyina oba ye hu adwuma say what ase yo etiefo ni ahwefo mesremo adofo se de na na e kano Nana say wunim na wunia bi suma na wo beginem na wo de wo hu na ebeje a wonde obebo odam ti wo a wo hwe nana a wo wa brochire a wo suma wunua ama wunua beje no abeya ade ama wo no mesro di kan fa hye wunua na se oba a onfa akomapa emra because nana se abusumfie omo mpe bone ene mo nso a wose mudi nkonkonsa no wo kasa wose wadi nkonkonsa ache wose wunua bi ache bra no wo mo a ne gya asa wo te faako ene me nua YouTube ko ene me nua se na adwuma wo ye wa page o ene me nua na asori a wo ye ne sese odam obo na na se jai ne bra ne pe bibi bra no mfa nyama wo na na katachie Mercedes se di ne kura mi hunu bonso na na katachie Obama sidi wono na eka eti bra na mesrem mu nyansem ka na na eka me de wa nyansem ka na na me de meba na na ho ama nana ya ama mi o Foxy baby nana what the telephone number tuja what chire nyade what can send baby na me pa chon pese busa se o sa yade o messiah de yade ya no se ye wo yade bebre wo wiase messiah de ba me yare sa ne susu yade me u kita typhoid ni don de se nya me ye nwaduma ba yade a me sa se twa yade ye wo bi wo ansa na ye de twa yade beto so obi a wo mbua be ene tade sa ade no to no so ene wo bi wo siri nipa nse wo bi num wo mu siri nipa sa ade na de to no so ene bia ya bo odi hye bi dam yetumi fere obi se de mi kwa bi chire ya ye ni bibia wi ade mbeko no beti se wi ka na do so mu ma wa bodam onye nipa bi wo ba na katache ho a ebe yi sa ade ni mi ho ene bia wo pese wutu kwan ana wo di hye bi wo ba bi wo nche nka uba ye ni nyina ye tena me ntoma kokoso me na de ma me o di sa ntoma na me kom ye na me sa me sinde na me si mebusa me kom ye na me sa na me obe 8 years na moti an fam enti me kom nsu kase ba ko 12 na me wa abosom nsu sire ma abosom akase a me di adwuma katachie me yesire me ba enti wo amwa bia na ha obi ada so bia wo pese wo ya wuntimi no bra na katachie wo yesi batakara ma ye hu konfu papa ensu batakara zu wo wa ye papa ntuba na nakatache wa yema wadiye nipa bi wo mo nyame na twe o maso eya na asofo di hye abaye panse wa kwaju papa bi yiri na nyame twa ka nti eno no eye konvo eno na eye busumsam tete no ukọ frihia mu a nipa be twe nti o mu ya bia na o ma fren kola be te na o ma bubu aduna ade nda asofo na titi sa nema ni mentam ukodwa na o musu ma me baifo wo fa baifo o ma me tise na o mu di ntokwa kreti ase abusam ye wa ye nyesa ubeduru atimi ni se obi bi na agu ye wo mba ye wo me mbo nipa ndio wo tena wo ye frame moti physical life ama wa wu no e ma ono a kire se me di hye we na ku no ana we na ku no obi won so ye de ne niam afira brochira ba be loko e wo ayi ekwan mu wo ba wo di nipa ndi mbra ya tmantuma no so na ya tumtasu agu dan no ya se wo kwaje wo niam ya yo nana etiefo nana chire se ubi bia wu ne wo no nti ase
na wo pese wo hwehwe ma oba o mo be frɛ amotia aba because na wiase ehu do enipa kom nipa do na nakatachie se bra na won kyerɛ wase kyerɛ na hu baabi efi wo niema akakwam wo yɛ continue niema akakwam abra na won kɔgye niema na ma kyerɛ de na na mami musa question back because na wo ka be yi asem se na asofofo atete abusuante na be yi o ba yi de o ese na se be yi o da na se be yi ya de boni ana ya de ba yi ya de boni te se ni asofofo na ka wo munye mistake o ka eni nche se wa sofo no ka onye mistake ba kwa mo fa so ta no ye obi o me te se me tu o metima be yi wa ni ma na do akodi nsemo no enso sofo be kwa akohu se ye manim nso na enya me manim wa nim na me bi dia be ya se wa te dia me che na se ba yi de wo ba kwa asofo fa so ta no ba ahunhum nyina no ba yi na ye keto no nso na ha adwen ba yi de wo ho enda bible kwa ma eti asese wo tena se ma ba yi ku a wu anyame kura bebu wata te se ahunhum ni nyina wo nyesa mmotia wo timi chem ba yi ma me wata wo timi chem se wate ase ba yi de wo ba nda asofo no mu pe bibia dinti wo kwa no de ehu bi ni adwin bi atu se o ma me ye se na wo fati se na o de agi sa sika no wadi enso na wo fa ni sa tim na o ka se wate ase ntu ba na katache o ye hwehwemu asofo na se ya na emo buti na eno ye beba so sese no ye se agro ye de na de sa kwantufuo agro ne de ye de pa eti mesa to mensa sa afrotafu we dey TV so because they say they would won near ma to tutuja nsem no pese bi ko deep because o kasa no e kire say wonim de wo kire de eti time ne na asa e twetwe ne so mami musa bibi kakra biem na e kire no wo sa abatafu we dey TV so masa hyeda busabusa wo muyi na mami pacho wo waka yade no ne ade na yade no ye wo yade a eye mu yade ye wo bi ho no motimi kasa obi de beba waso ne yeso wo betimi akasa sa ya lewe de untimensa na no de ye wo yade bi se ayade na agugu amanfo so bi wo nipa na de mama ya akonfo ne tu ne masa nipa na ane sa akonfo mo na mo ye yes oh okay de nti akonfo te se mimiti wo se ana oba se bia masifie bia mobi ewo bia wu abruchire wasifie mobi wo Ghana se won hwe wa bedu nipa de 190 aduro so agifie na fimu ukodu fie okura wo mpese obagina ho oh nti eno sa na oba na mehu sa mpa fie ni yo fie na nipa na agya aboso a ya de ope na mdi be ma nipa na me nya bone okay nana babu so bonifo wuo wu woness bone ano yeah but nana asemo ya wo ke one make point o anti me so me be fa so with our question na wo si abosomfo na ne akonfofo na na ye saade se obi sisi dan ma no ne nipa ne de nakochina na wagifie na se wo ye konfo a waben pa a waben a de ntina obi ba wo ho na wo be twantro na wuhu pa wuhu se ntina me kira yehu anya se yehu se wa hu kura abosom wutu aduro na nko na muhu so na da na still mo ye te se ye nti se sensa wo ye ne nipa na agifie na me de me to me pesika so what you say me pesika na se me to no abaze bi afie we jima me media me ma wan ko gifie na won ka se me nihwe eno de no kroma me ka se me nihwe wo ko katachire wa gi misika bi a se adi ba me si me pese wa ye nti wo di ba meji na me ne ahonhom na akasa nso fie na wa ko di aboso so ampa na hwefie no nso nya wo anya wo de enti eno sa no na nipa ne ba na se ba buru mu kuro obi kuma obi kwaje ne yire na nyankopɔ te ase hey and ye won niema no bi wo de toto tete na wa na katachie Mercedes no ba Mercedes wo de niema e batafu de TV so ka nyankopɔ te ama obi ko kuma obi yire e waro no nso na nyame wo ho na obi so de abasa mbo nipa da menkunu di ne fie ma me na me obi a na bet ye to e nyina na abo bra hey nana de niema e ba pa obi abie niema so nana ya mesiri mpo enti eno sa na se nipa no so ba no so kofa akire na wo ba gini fie a na wo ba no sa na okasa po nipa ne da ba eno sa no say wo ba sa na ejudin nti 20 years kura odin wo nti se nipa no na aba na mpa se fie wura na aba yenya kogu a yinu a na moti a che se we na fie ne ye ne de no afa that time ne ye fie ye say to ade no ma o direct oh nti ne se oto bobo dan a esamba wa so nti boni bia be di bia wo ho twen wo na kachi okay
enti no se wo obi adu fie sa afre na katache prophet 1 na boni di mam na memfa ntena ntoma kokko no so sa ntoma no de nya izo eti na me ba odi enti na hu ni se aduro ye aduro ye mi se mi nam ho no amro besko hia me upo mu kita wiase tuo nyina wo betu 1 2 hu mi die mi ko na no se na mi kotogo ma mfa mi ameka na mabre ka ne de gban Christopher di Jesus o mewu na me firi babi na me no moto ba na de na chese na aduro nye na se si out here wo pa atwese kan wo me wo betwa scan se me pa sika ni bebu me mpa wo ye ya metia wa mo wa bubu wo wo nsori biem wo bebubu aye yarefo ma mo mun ko fa pope mbra na mo nja nchire bi mienu wa ha se pope nsom ana ayi bishop nsom ko so mu ke de wo no be ye ono nso mi bedi ma ko so mu di minsa ne na minsim sa de na hyeche metakramaza na mayi na ga be ma sunsum ma na ya tse nso ni okay de na chese abosom nya tete na na abosom control wiase na asofo na nyame wo nfa me na me ba abosom nyanko bo so ogbu adi nyina wie na wa hu se na ya de pa wa nkasa ya de bone na ta ma me wota ni wo mmoti ya ni wo gini ni ho ndi enim nyansa edu nyame baby ono so se na body nyina ogbo wie ni wa hu se ye enya de bone eno ti bibia so wate ho ntu wuti ozesi ya mufie se baifo bi so se beku na busum kum nipa na abosom na ye bone na wa ya de pa dabi yi wonya bone obekum se obekum dia se bosom ne bone to yes nti busum abona na ndia se busum akomfo aya de bone po se nti na me se ye ho ne ye papa ni bone fie ye ade ye wo ye se ya se ye otuntum ene wo futa wo oh okay yo ete for na hwefo so ya mo subscribe Tafu Wide TV emame nana Uji nyame di. Meji nyame di pa. Wudi mse nyame wo. Pa. Ami ni pa. Me pa mo cho na nase oji nyame di. Woni mse nyame wo. Ene wo se na so ne ye so nso. Ye wo tuntum, ene ye wo fita. Na wo bone, wonim bone, ene wonim papa. Aha. Eti wo ba na wasama wo kan enya obehu. Eye nso a obehu. Eti nana we de wo na wo kan. Ese ka akunya gine kokko anu. Kokko eso wala wisi. Tie nkobu so bi. Otofo no se ne dance ni. Enso so me de me dance ni wana. Ubisa me se menim nyame. Se to ubisa me se me hum na firi ho e. Busu me de ntimi mani pa hum. Ji nyame. Na tete no abusum control wiase de ntia me se me troso ma abusum se. Tete na abusum control wiase no. Untimi nkoje wo papa bi yire. Tete no utimi ko hu se skanda form. Ube first kandi akofie na ma me bisa se wonya ne wo so kofa na wo ma me santimi fa ba na wa twa to fa go to ba bia fa no na wo de aba beto afi kura be ba na skanda wo and dey pa he fa 50 billion fa ko to nkran cycle na fa ba to endu 1 second e be yira 50 billion e be yira instant ba wo de opa fa ayi 1.6 trillion koto na fa bosom to e be di 80 years e be da ho na je se nipa suro bonsam djuma cha nyame nyame no baye na onye ne ntembo nsam so de oye ne instant na wanhu ade no se wate azi tete no ukobokro no a owo betima apam wa fom wo saa ma ne ma no waja ato ndi ene ne bone ne de wakọ obiska be 1 billion de no akofa na sunsun bi freedom di wachi ni sika na waja sika to na nipa na befa bone be na bosom ne ye bone de bone bia ni tete no baye timi fie bi ekunkum amu be se we na pa na we pa amu ko konfo bi wo ko yi apa ya obe se pan na kumba ye na fi ho asunwi aba ho nti konfo no bone be na waye onye bone na onye bone nti ma memfa ayi kwawe sumu sa akwese sikadro ewo ho o me sikadro ewo ho me ma o ma me ma na ewo ho nso na wo sikadro na wo ma no me ma tese sikadro ye se edi nipa ebi nsusu sikadro ye de aboa ene yes because ebe na etiefo mo hweye no obi pese ope obeji sika okay aha na wate se yes sikadro ma me nchira wa de sikadro ubisa am se wo se ni wa nyame ni ho wo ka Matthew chapter 17 verse 27 na Yesu Kristo suma afiafo se mun koto drawa wo nsuo mu empata mu beyi ni campus mun fa mun santu na num niska ada na nka Nyankopon kan kire Yesu se ndi Yesu ke oboton for million bi wo yifatu afiafo nka entie wo ba eyendwan ene mponche ene edi adwuma tema Nyankopon ka kire ayi Abraham se won kum ni basic no sacrifice unzo yeso bekuna no si hey metewo unza benkum dwa ne bo
ada ne yanko bankaza nka onko he basket bi chekere won fa nko ye unzo de gana ye sacrifice enti nyame kura yusu moja nyame o yusu moja ga una boy omunkumu ga ni patron ne firi moja enya moja enti uba gonfo na o se to ga na to ntwi na no de na enti u pesikati mi abra prophet wa no ba masibi wa o mentuma kokko na me na de ma ntuma de yesi o silom ni ba Nana chese mi hu hwe. Ma unse wa hwem sa ma se hwem. Nana wa se bi kura chese ye mi nwanwa. Wa unse tete no wa. So mu ko asue ayi ho a asori fia na o mu de mbura no ma ene nkokọ ne mponche ene de ko biza se mbura no ma no na nka difo mu de sambo no ko ede ho. Tete no nya na o mu ko asori de ma ko de nyame ase a mbura no ma mponche ne nkokọ ene o mu de ko biza se de no mu de mponche ko ade na on kaza ya mu mfa tight ne ayi insu ana ayi mfanko ana ayi dia want ha yenni nyame wo nyankopo kura di na nya tatilo sa nyame di na wana ko hu nyame di ye tatilo ena nkasa wo ye konfo ande asofo mama wo hu konfo kura wo bu tete na kom wo biase na kuro no nkoso basa na ni bire ni biase untimi nkopre wo fa yire untimi ngi openi bi yire ukoje abusum betia waguwa bubu waguwa ha utie mema abusum na mikita no sesi ya bia utuwe na se memenge mejembo no fa wo na wonwe me wona me so se mema abusum na yo bibia bebubu mi aguwa mi nsori piem ya uboni na zuwa katue na wanya yo etiefo ne ahwefo misrem munya se mote ho a mo hwe a mo ti a ya mo de na mo fa telephone number yi na mo mfre na mo de nyama bi yi mu a we de konfo e na wo ko to bible no e na wo tu mira na wa tresi o ka asem na wo de bible asate to opese wo kire wo se tumdika na bra na ho na abosomsom sabi enye nkwase asem me ba mentwa no ukoka o mo se azaya na o enipa eno kura yes practice azaya ntura nhye wo sa o ya sa abosomsom ya nkwase asem na azaya ni nyame ho ananim nyansa nyame na azaya su no ti zeli pa nyina wa bedi mankani ni fufu awi bode anum ayi awi kokwa mpesi abra azaya na ndi abosomsom nyankwasa abosomsom nyankwasa nyankopɔ me na me bɔ bosom enti ufize nyame du mitum na me yam onim se me konfo ade na wo nkumi asofo okura ndo mo nche minim sofo bi no wa ayi wa wu na ntamanso oda na meba ya me na nya 126 years wo she nu date no ya konfo wo she nu date se obewu awia to fopom e bo 1239 adam frama bi ba ye kukukukuku wa wu minima asofo bi jare obe bresa ndam branti asofo mu adum ni ne so sofo bi akura wa ko baburu school bi ano wo firi bonze mo mfiri nyame kan guarantees 111 guarantees 111 o se sa asem we man ko trase amaya amfa buku ni pen ankyerɛkyerɛ me nemo asem we menya no wo Yesu Kristo ho enti sofo bi a wa ko baburu school bi a wo bonze mo pra mo ngolu num pa na no adum ni enti na mo fa mba wo fo wo yire hu ya fa akwa no afa no wada konfo wo ya sa abusum ni beku wo ya bosum na wo fa wo fo bira abusum ni beku na sa bosum ni papa yes ha upa ha Ghana de bi na nka mpese mpenfo ye no sanka omu di obi si president ana di usi minister ana di usi IGP na nka omu ma umfa dua kosia na snap nkita na gaza me betina akonja we sa na timi ye omu de ama mi diska busu nwenkumi nka da bia ye nyina ye mbre sikambe tawo se tap kazame wari asie mati asema papa ne kana wo se senka Ghana ye fa bosom na ye aduma eni ye bisi o mampanyini bi MPB beba obi beba ne ye kase won fa kosua ne snap enunsa ka sika ne ke nyina ka beso ye so ka ye nyina ye beso ye so ko obi ni nya obi agoro na de so tam wo eti konfo mesha da sa afrew ama wasa abatafu with TV so ye no watwetwe nkomo because question na me person me bisa na musa me last question bi na me achia wotiefo ne adeso said you see Casadia. I'm so why you come aduma. Oh, me started come since 1993. Wow. I'm come here beside. Why me tiri kuran pa me go hospital kurada. Itu won krofo bebra wa. Oh, ma bo bebra so for the team dia chaw. Eti me question am person busa say. Ene bibia yeska. Ebi mu tena TV so first ka be say. Ebi mu ya wom say age so discuss e ba na wo waso be so obi be na adwuma. Wo jiska. Me wo ba anase opese ya yedi kan hwe okra ehwe se de be ya ma no
ebe ya na achiro me di mponche ne ndwa ne nantwie ene ya adwuma o mmaso ye nti uba na mekase bi ato odwan 14 ayi nantwie 40 na to nantwie 50 million o na obi azu nim se Ghana etimi to nantwie be 70 million na 80 million nti eno na me de ya adwuma me di nantwie ndwan ene mponche ye hwe okra no se wo de ani chese mfa nantwie ya ye de be ye se odwan ya ye de be ye se akokwa ye de be ye ma mo mpene so kura ye nya ma say ya emboa okay na na say de wo si kan de etiefo be ka say e bia waso ne so ugi sika emudu mengi sika emudu ndina me che say wo ba wo tomboa anti de na nanom akonfo ne be ka no ene de ene okra be fa no ene hwa to say bia wuti ya oya na ko doctor enya afi na doctor wan koye muja test na wanya ko tro ya funu ngade adura ma wo be say da bia wuti nu gusu dwa osa anti say wo de ba kwa ne se fa kotra yes kotra de e wana be pam na chi utire ye ne ko wana be pam na me pengi na me nzan nantin pam kotra utire ye na na mu busa ne se wo de ne wo form dia ne se utire na ye loto sa ko ese loto obi betima atwa 1 billion wo ndi no obi akotwa be 10 cedi na wadi nti ye tire enya me de wo ya mam dia e ya ka kire me se me fa akoko because me di open the cameraman me friend akoko mate ye friend akoko what the mate nti se de be ya me de na be ye yi ama me na na katachie walibielima ina ni za ambora sumbugu oki ma kewa obirajuma yemfa binkan wo sanko obirajuma edibinkan wanka pa o pa afo ne trogo twifo anko musika ye ntimi ba ya kwankyere enti na baaburu kurasa ni suadi mu na ni mani o ma yira na wo kasa bi e pese wo kasa no eto aso because e bi atiefo hwe ye no ni wo mu nyina na titwi okay matekse kasa bi a wonim bia kasa dodo se na wote meti kasa more than 70 nana and you are confusing disturbing the nation of the Tafuwide TV. You are long time no bring the language. Nana, let me tell you something. I'm listening. Don't mind with me. So if you call me anyone, any language, yes, you are speaking. Ope Gwanda Meka Sisi, Ope Konkoma, Ope Dagato, same Motiano. Nana Mame, Dagomba. Hey, Munyane Kwamna Soye, more be a Paliska Baba, more for your team and Casafunica. Hey, Umfala Manchero Bamfa for Bam and Safa Manchero. Madam Kuku. Vadia Navajo ega esa echo va na nakatachegie Navajo aga eva na va play alia daka Navajo aga hey anyama mako msori please na nakatache walbieni ma wo check ina zambora sombo brother wejiska obraj ma info bikao salute hey nana se salute wari asie Foxy baby ba kope innocent nia ba wari asie de dia matomia media when I was so wanting to kubusa na agrada me kura me se mo kwa nkyere ne ma say innocent niaba me se ware ase ne de time wo hye na bosom no eno mo hye no mafa etiefo ne ahwefo yese de daye kopem ya ne pitiri se ma ehunu ka mo fa nkyere nana waduro me nam kai edi a Mercedes Obama ka ho America din esa asoso Mercedes Benz so bia no se Mercedes Benz ye car pese e ye car papa to e dia misremo telephone number ni na etwagu no me Foxy baby Tafuwide TV wo dia se bibi kire wo so a wo frɛ na nana wo nya na frɛ me so me number no e kwan bia me fa so menya na na ama obi a menya na na ama na na se bibia wa kire mi wo se de no ntimi nye ono de o ka no wa anyi bia mfirim wa mfa bia nhye wan ka wa amiena no ankase ye wade bi wo ho a ontimi nye o se bibia fa telephone ne friend na wo musa asema obusa asema wo obeye wo wa abrochire wo wo sunwane wo wo takrade wo wo hehia na na so ono ne de ne se fa telephone number no ono oni amotia ene abotum ni nsuo bebrebe na ye adwuma eti ba bia ye be kire no no e ho na direction no ode fa o se ne dia ne telephone number no fa telephone number no mema na na achia na tiefo wo mo a wo boa wo mo hwe na Tafuwide TV me na bo na ni kire me o se ontimi mfa omudi antudwa na emu obechia nti mesra nana chia wadofo me chia me amakola pa me bim na me chia no ena ye wo Kofi driver ona ye me driver me chia na me chia emos ena me chia me yiri mu nyina na me chia ma asofo nketua me mo mutima aja ben mu ena protocol
ɛna one touch wɔ wɔn nzema nkɔla ne ɔmo me na me ma ɔmo timi no ɛkyɛ ɔmo nyina nana wakyia wɔn na mka sɛ ɔbɔ wani kyerɛ mu bɔ ɔmo dwo nana ware aseɛ nana de atidwa faxi baby me so mɛkyia me DOP papa akoko GH ɔsɛ be wi ase na ada ne ntikwa nana woka sɛ wotwa sika me ka sɛ wobɛtwa ana nessa yi ba nessa yi me ba nessa yi wobɛtwa sika ma me yi bibia nana mpa ɛna nana we de wokɔ ya ɛkyerɛ ya bo aka ya avra ware aseɛ ipeska ana nase nessa yi wobɛtwa sika ti sɛ wo pa wokɔ a me pɛsɛ me de me hu bi na me di ho dance mɛkyia sweet mother mɛkyia oba foxy baby auntie vero Germany aka Efia Sapon mechia wo pa me director 1 wo say me producer e wo Kumasi Pro from TV so e ho na meka adwamansem no e ho na meka etwe ne kote ho asem e wo ho no mo ti mesro sesa wo pese wo tie eno so a ko Kumasi Pro from TV wo be hu me live me ne mabedwafo ye tenase a producer Papa India mechia me DOP mechia hey me boyfriend se doso me kana me DOP achia nani na na do ya da me ana oh o be ba le toso ana ana se me do toso de 101 de na toso 101 na se ai na se ai nti etiefo eni ahefo me damase ye be sa frɛ nana ye ne nana sa atwetwe nkomo se de maka no